understand. School's waiting, but my problems are not. But my father told me before he left, problems is part of your journey and shapes you to become a better person. Ma, mapanaw na ko. Saglit na inilikha. Ay, sorry. Okay lang. Nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyusan. Si Faith di ba ron? Kat magaw ay. Ngani, filingera ta. So we have universal human rights. Can you give me one example? Evelyn. Article 26, right to education. Sit down, very good. Next. Chris. Article 8, access to justice. Very good. Another. Good morning, Mom. Good morning, classmates. Sorry I'm late. Sa sunod class, huwag ko na ilang halip ka mo ha. You will be considered as absent. Understood? Yes, ma'am. Wait lang. Okay, class. So our first semester examination will be on Friday. So I expect all of you to review. Okay? Yung ginit maya, dapat makabaw ka mo high score. Understood? Yes, ma'am. Okay, class dismissed. Dapat lang. Balas, oh. Kagao. Maunga, makaran. Lumapislan sa sugod bagay. Alin na takarak, maduga ako. Mayad, umabot ka pa. Gaon ko, di kaon maguli. Alas 5 gon. Sige, tinagalin na eh. Practice sabi kami, Ma, sa amon yung roleplay. Ayaw na ako pagrason eh. Rin pagkapurilon niya ron. Pag-ilis na dito, papadayo na, huwag inabagara. Ay, nga, arat. What pugos? Report. Research. Kagaoy ta. Uy, Sid ba? Ano ba nang patro mo ma-score ni Faith sa ano quiz? Ngani, pero pag grade 11, taas-taas na mga quizzes nga nag-permi pa yung mga top 1. Ngani, medyo napariwarat, taimaw na. Grabe, tara pinagbago. O, latana. Mukha giding baga mata sa ginaakyan. Sensya gid ko, sadya. Sadya, gusto mo lang akong banggaon, hay. Make it sure ngayon din na mauman, ha? Okay, class. Count the number of corrects. Kung tagon kayo inyong pangalan, hayang baka ako ninyong mga scores. Okay?
Bautista. 6, ma'am. Castillo. 38, ma'am. De la Cruz. 40, ma'am. Reyes. 39, ma'am. Villanueva. 34, ma'am. Gomez. 15, ma'am. 15 Malanggali. Ibaw. 11, ma'am. As in, 15 over 40 ka mo lang. Taas ba ang score kay mo? Nag-review ka man, di ba? Well, mayad para transferring nga si Christopher. Uwa nga ni mo nag-review. Perfect imaw. Pero ikaw, hay, tao lamang. 15 Malanggali. As in, 15 over 40 ka mo lang. Well, mayad para transferring nga si Christopher. Class, I'm so disappointed with you. Only a few got the passing scores. The rest failed. Class dismissed. Bye, ma'am. Gomez. What's going on? Ring mga scores this past few weeks. Kanaba-naba. Running for honors, right? Your scores should be good. I've been trying. But trying isn't enough, Faith. I know you're better than this. Yes, ma'am. Here you go. Hala, oh my God, alas 5 ta. Ay, hindi si ate. Uti, tipigang puno ka ba ni mama? May ginaobra kita iyay. Malin ako, sugungan ni mama, tamad kag giling. Oh my God! Really? Pugi-pugi, timaw. Hay, iya kong jali. Basi wa ka pa kapanilig, wa ka pa katugon. Congrats na! Nakatap 1 nag with high honor si Fiona. Kaya ikaw, di ako pagpahuyi ha. Ay pagkabati ko abe, gabi na baya ka man ang simpag-eskwela. Ay tao lamang. Ay na, may regalo ako kimo. Dahil with high honors ka. Wow, thanks, ma. Ay, wow! Bagong make-up! Ay, tagmumurahin nga tara. Ay, ma, mas manami takap may bilin nga brand karama. Ay sige na kay, kung mag-akwarta kita ibakin ako ni Colt bag ko. Basta congrats na ka, padayo na lang. Ag ikaw, magugas ka og pinggan ito. Introduction, problem and background of the study, scope and limitation, definition of terms, chapter 3, scene. Unaw ta, isa mo naman mga nangan. Shannon Weaver's model of communication. Formation, transmitter, receiver, destination, source. Sa kudlak na tigidnaga ka na.
Good luck na takin. Good luck, CZ. Bye. Kabay pa nga makapasa ako sa exam nga ra. Okay class, so today is our examination day. Write your name, grade and section, no erasures allowed, and no cheating. Good luck. What tas ang nireview ra? So easy. Naroon class, mind your own papers. Mas nga makita ko kamo mag-cheat, gisiyon kanyang papel ha. Okay, time is up. Finish or not finish, pass all your papers. This exam should be signed by your parents, so it will be recorded, okay? Hindi mapirmahan, hindi ko pag i-record, okay? Oh, pagtugon yun to. Dali ako, ma'am. May napapirma si ma'am. Makasag, may naobra patang. Alinda? Hamanda? Kana ba taring mga scores? Adlaw-adlaw ako gabatot hinabhan. Adlaw-adlaw ako gasakripisyo kinyo. Para yung mapagamon ka mo ag mapa-eskwela. Ayaw ako pagtangis-tangis eh. Ay, haragat ang nakaya. Nakaya? Uwang mo malagi obra rutanan. Masyado ka man nga pabaya. Paano manabi kung alin-alin na inubra sa eskwelahan? Isa nga naduga si papa nyo. Ako rin nagtindog na nanay ang tatay kinyo. Sino rin ang pabaho mo? Sino rin nagalaga mo? Upisa ka tunga ka? Di ba nga ako? Hoy, ikaw! Pero wag daw ka ba dyan si pagpalanggali mo! Karapatan niya busahan ako. Dapat ikaw lang naduga. Bukulit si papa mo. Dahil uwak at pugos. Kasayad ko ba kung magtanood yung ni mama na. Maalin manabi, mas palangga ka ni mama na kayo ay naman ko. Yan ni friends at barkada, uwapat tatay. Kasi ba at hibatian ka mo. Ikaw uwi man. I've prepared some questions to your class. So let us proceed to the question number 1. Anybody or anyone? Ms. Gomez, can you read and answer the question number 1? Ms. Gomez? Ms. Gomez? Uy, Miss Gomez ko no? Okay. Question number 1. Ms. Gomez.
reading books. What's the important? Okay, sit down. Anyone or anybody? Okay, Chris. It is essential for our students. It empowers citizenship and foster critical thinking. Cultivates empathetic understanding of diverse experience. Very good, Mr. Flores. Kailangan ko utagid nga magtuon it mayad. Pero hindi ako kapokus dahil sa abo-abo akong ginabatya kag ginaisip. For me, mas manami gihapon nga uwa ka tinapusan dahil... No! I'm against. Mas manami gapon nga may tinapos ka. Excuse me, how can you prove to me nga kailangan may tinapos gid? Abo nga oportunidad nga bukas para kimo when you finish college. More opportunities and salary. And I'm 100% sure that you will be successful. You mean, kung uwa ka tinapusan, hindi ka maging successful? Your idea is so selfish. These days, Okay, there are- time's up. What? I'm not done! The time is up, Avery. So unfair. May gusto kang hambagan. Who is in favor for Avery? Only 6 cents? How about Faith? Majority. So Faith wins. Congratulations. Naubot kita kay Faith na. Opo, tanay. Dali ka tingnan sa debate ka. Bayan ka pa binana kainan eh. True. Nakita mo si Faith? Oo, katoy mo. Faith. Nag-uhaw ka? Haraw? Masadya ka sa pagpahuya kang? Anong inubraki mo? Aning inubra ka? Pinahuyan mo ka sa klase, kaya dapat pahuyan taman. Dayang bay nga ra, hay bukon itunay nga o nga, ni mama na. Ki, kauuy ka man. Ano ka, real life Cinderella? Well done, girls. Yun yun. Kaya tuod, gila siguro na number. Ma! Ma! Ano yung gusto masayran, Faith, hay? Nga biga ko dumyatood? O nga mugid man ako? Ma! Ma! Faith! Dalo ka ni papa mo sa ibang bayi. Ano? Masakit? Bato na lang. Bunga ka malangit kasalanan. Pansin ko lang, problemado ka. Waan. Huwag man, sigurado ka. Kilala ta, Faith, masinadyaon ka at huwag binadala ang problema.
sa kabuhi. Sakaling ko baga masolusyonan ra, Carl? Sige ra, mga gusto mong sige ra. Kumata ako. Grabe, bit sakit ako niya nasairan. Agraya man durason, haman makaraya ro pagtratar kang. Ay, alin imo nasairan? Nasairan ko abi nga buko na niya tuod nga ni mama. Unga ako ni papa sa ibang bayi. Ayaw pagdamdama di yung problema. Dahil uwa man dunit mabuliki mo. Mas manami nga mag-focus ka at batunon mo ro minatuod. Kaya mo rin. Ay, buhin yung galit. Babe, mission success. Tamag mo ng ula. Inambo na mismo ka ako. Wow, ay kuno. Kabuko ni Mot minatuod mo rin nga ni mama na. Ang dali. Bye, Aaron. Aman Lord, sa kabo-abo nga tao, ako pa. Kung sino parok kaguoy, sanda parong mas ginakaguoy. Di gusto ko lang maduwa sa kalibutan nga ra dahil sa kaabo-abo nga problema. Gusto ko tamaduwa sa kalibutan! Hoy! Kung nanit solusyon para tapusin mo yung kabuhi. If you're tired, give yourself some time to rest. Life is wonderful, so don't waste it. Despite of making yourself down, be resilient and be a better version of yourself. I know that we are not that close, but I can help you. I was in your situation before, but someone helped me to be a better version of me. First, let go the problems you always think of. Second, acceptance. Accept all these things because everything happens for a reason. Last, set goals and develop yourself. Class, our fourth quarter examination will be this week. Study well and get prepared. Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling gimmick at kanya-kanyang angat sa buhay. Para mag-operate. Abo-abo ako nga naagyan ng mga kalisod ag struggle sa pag-abot itdaya nga handom. Pero uwa ako nagpundo ag nagpaperde. Kaya iya ako gatindog makara sa inyong atubangan nga nagahambaw kung nakaya ko, makaya mo man. Salig gang!
Uman, I'm Faith Gomez, your class valedictorian of 2024 to 2025. Congrats, sis! Senior high school journey is come to an end. Daw ka ba't yung sipag palang gali mo? Naubos sila kayo. Bata na eh, dali-dali. Wait lang. It's so easy. Buka! Hindi ko gabakat yung pag-aliman sa inyo. Alas 5, kagali. Oh my God.